एथर निर्वाचन हम माँ माटी स्वाभिमान एवं आवेगर इमोशन। आमे बिजू बाबू प्रेम पिलादिन पागल थिलु। आमे हाथ चक्र हलदर चिन्ह आंकुलु चक चिन्ह आंकिलु कांथरे इठा बाल्टी धरी। बिजू बाबू आमर आत्मा थिले, जनता दल आमर जीवन थिला। गोटे दुर्भाग्यजनक स्थिति आम बिजू जनता दल आइला ये राज्यसभा निर्वाचन रे कल्पतरु दास क्रॉस वोट करदे, कांग्रेस को वोट देले। कथा आमे कहीं कहूना, आम प्रिय नेता नवीन बाबू कहले एवं दलरू सस्पेंड कले। जिते सस्पेंड कले मोर कर्तव्य कौन थिला? मु नवीन बाबू को एकमात्र नेता बोली भावे। मु नवीन बाबू को अनुगत, मु जने श्रृंखलित कर्मी। मो बापा भी मत सिया शिखई। आमे बिजू बाबू परिवार प्रति डेडिकेटेड। मु धर्मशाला माटीर पुओ। धर्मशाला लांगुड़ी, नेलपुर, तारापुर, वज्रगिरी, कायमा, पंतुरी, देउली ये सब पहाड़ रे विरल बौद्ध कीर्ति अच्छी। ता सहित धर्मशाला संपर्क अति निबिड़। हुएनसा चीन परिव्राजक जो सी की पुस्तक लिखिते इंग्रेजी अनुवाद पर जना पड़ा धर्मशाला विरल बौद्ध कीर्ति अच्छी। कई तो कहती ये धर्मशाला नामकरण पछरे महाप्रभु गौतम बुद्ध गोकर्णेश्वर महाप्रभुंर जो घाट अच्छी नदी घाट से ओल्लाउले, गोटे शिला था से पस्तर में गोड़ दे ओल्लाउले। तेणु से शिलार ना धर्मशिला। और परवर्ती अवस्था से धर्मशाला विधायक चिट फंड रे टंका लुटिंट बोली सीबीआई घंटा घंटा जेरा कला। नवीन बाबू भी जानते। डी ब्रदर्स लिंक रे ईडी जेरा हेले आम धर्मशाला विधायक नवीन बाबू जानते। पुणी केमती टिकेट दौरान एकाधार रे सांबादिक, समाजसेवी ता सहित राजनीति ए तीनोटी जिनस को पथय करी जीवन में आगु को आसबार प्रयास, रास्तार आगु को बढ़िबार निशा। सद्यतम आसुथिबा साधारण निर्वाचन पई एबे अंटा भिडुचंती। सीधा सड़क कथा हवा आम सहित अछंती धर्मशालार प्रिय नेता सतीश विश्वाल। सीधा सड़क तांको सहित आलोचना करिबा कोन रहिछि ई साधारण निर्वाचन पई मुद्दा, काहीकि अंटा भिडुचंती। सीधा सड़क आम आलोचना करिबा। वेलकम टू A1 टीवी। स्वागतम। प्रथम तो आपणठू जानिबा पई चाहिबी जे आपणकर ई जो कैरियर रो स्टार्ट प्रथमे जने समाजसेवी, तापरे जने सांबादिक, तापरे जने राजनीतिज्ञ, तीन टा प्रोफेशन को आपण केमिति बैलेंस करिकि आगु को बढ़ुचंती? नहीं कोटा प्रथम है सेटा भी मुझे ठीक रे जानी नहीं। मु नवम श्रेणी रु सांबादिकता आरंभ करची पोस्ट कार्ड रु। मो जीवन सांबादिकता आरंभ होई प्रथम समाज रु। समाज खबर कागज रे मु कलम चलेगा प्रथम आरंभ करथली जेते बेले कि मते 18 वर्ष भी हेई नथिला। सांबादिकता करू करू समाज सेवा जेतोले समाज रो विभिन्न दुख दुर्दिन रे थिबा मनीषंकर कथा लिखिलु, खाली लिखि दे चुप रही जावा को इच्छा हलाने। आमे तांको पई लढिबा को भी चिंता कलु। सेतबेले संग्रामी हेलु आ समाजसेवी मध्य बनिगलु। तापरे राजनीति तो जन्मरु माँ पेटरू आमे राजनीति शुणी शुणी जन्म होइतिलु। बापा संतोष विश्वाल बिजू बाबूंकर खास लोक। दल पे काम करती ना डीलर हेबे ना कॉन्ट्रैक्टर हेबे ना सरपंच हेबे, किसी लाभ न था। दीर्घ 27 वर्ष काल बिजू बाबू विरोधी दल रहिले, मारा खाती गाली खाती टंका खर्च करती। सेतबेले से जान नथिले तांकर गोटे पुओ जन्म हम से राजनीति करिवो। आम पिलाटी दिनरु आम घरे जाजपुर जिले में अशोक दास ठू प्रफुल्ल गड़ई ठारू, अमर बाबू ठारू, अमर शतपथी ठारू जिते वरिष्ठ नेता थे बिजू बाबू सहित आम समस्त देखी आसचु, मिसी आसचु। तांको सहित परवर्ती अवस्था जितेबाला साबालक हेलु काम कलु। बिजू बाबू आम मानक पई जेमती सते कि भगवान सदृश थिले। आमे बिजू बाबू प्रेम पिलादिन पागल थिलु। आमे हाथ चक्र हलदर चिन्ह आंकुलु, चक चिन्ह आंकिलु कांथरे इठा बाल्टी धरी। बिजू बाबू आमर आत्मा थिले, जनता दल आमर जीवन थिला। सेठू गोटे निशा बनी जाइतिला राजनीति। आ तीनोटी जांग कथा सांबादिकता, राजनीति आ समाज सेवा, तीनोटी जांकरे मोर मूल आधार थिला सेवा आ भ्रष्टाचार विरुद्ध रे सालिस भी न लड़े। जदि कहिबा देखंतु प्रथमे आपण सांबादिकता कले, ता सहित समाज सेवा,
ତା ସହିତ ରାଜନୀତିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରୁଚି। ବିଗତ ଦିନରେ ଯଦି କହିବା ଯିଏ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଟର୍ନ 2 ରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯଦି ଦେଖିବା ସତୀଶ ବିଶ୍ୱାଳ ଧର୍ମଶାଳା ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ଉପେକ୍ଷିତ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଲାଗେ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲା ପରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ମୁଁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ବସିଛି ନବୀନ ନିବାସରେ, ତାଙ୍କ କଡ଼ରେ ବସିଛି। ଲୋକେ ମୋତେ ନେଇକି ଚିହ୍ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ସନ୍ତୋଷ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପୁଅ। ମୋ ବାପା ଦଳ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ, ତ୍ୟାଗ ସହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦଳରେ କିଛି ହେବାର ଅଭିଳାଷ ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ନଥିଲା, ସେ ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଥାଇ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆମ ଧର୍ମସଭାର ଯିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ରବି ଲାବଣ୍ୟ, ଗୁରୁଚରଣ ଟିକେତ, ତାଙ୍କ ପରେ ବି କଳ୍ପତରୁ ବାବୁ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦଳର ଆମେ ଅନୁଗତ, ଆମେ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ସମର୍ଥକ ହେଇ ଆପଣ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ 95 ମସିହା ବେଳକୁ ଛାତ୍ର ଜନତାର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ହେଇଗଲେଣି। ସେତେବେଳକୁ ଏମିତି 200-300 ଲୋକ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଉନଥିଲେ। ଆମେ ଥିଲୁ ମାତ୍ର 5 ଜଣ ରାଜ୍ୟର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ବଣ୍ଟା ହେଇଥିଲା। ପରେ ବିଜେଡି ଗଠନ ହେଲା। ବିଜେଡି ଗଠନ ପରେ ମୁଁ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା, ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତାର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ହେଲି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ କାମ କଲି। ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ସ୍ଥିତି ଆମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଆଇଲା ଯେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଳ୍ପତରୁ ଦାସ କ୍ରସ୍ ଭୋଟ୍ କରିଦେଲେ, କଂଗ୍ରେସକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଲେ। କଥା ଆମେ କେହି କହୁନାହୁଁ, ଆମ ପ୍ରିୟ ନେତା ନବୀନ ବାବୁ କହିଲେ ଏବଂ ଦଳରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ମୁଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଏକମାତ୍ର ନେତା ବୋଲି ଭାବେ। ମୁଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଅନୁଗତ। ମୁଁ ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ। ମୋ ବାପା ବି ମୋତେ ସେଇଆ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଡେଡିକେଟେଡ୍। ମୁଁ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲି, ମୋତେ ଉପରୁ ମଧ୍ୟ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସିଥିଲା କହିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଖାଲି କ୍ରସ୍ ଭୋଟ୍ କଲେନି, ନବୀନ ବାବୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲା ପରେ କଳ୍ପତରୁ ବାବୁଙ୍କୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଶ୍ରୀବାସ ଜେନାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଜଣେ ପଥର ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୋଟେ କଳ୍ପତରୁ ସେନା କଲେ। ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଥିଲା। ମୁଁ ବରଦାସ୍ତ କରିନଥିଲି, ବିରୋଧ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କଳ୍ପତରୁ ବାବୁଙ୍କ ଉପରୁ ଦଳରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଉଠିଗଲା। ଆଉ ମୋ କଥା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭିଲାନି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଅନୁଗତ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ମୁଁ ଦଳରେ କଣଠେସା ହେଇଗଲି। ମୋ ଉପରେ ଆକ୍ରୋଶ ରଖିଲେ। ଇଏ ଗୋଟିଏ କାରଣ ମୁଁ ଦଳରେ କଣଠେସା ହେବାର। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ମୁଁ ଦଳରେ କଣଠେସା ହେଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଥିଲା ମାଟି ପାଇଁ ଥିଲା ମୋର ବିବାଦ। ଧର୍ମଶାଳା ମାଟି। ମୁଁ ଧର୍ମଶାଳା ମାଟିର ପୁଅ। ଧର୍ମଶାଳାର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ି, ନେଉଳପୁର, ତାରାପୁର, ବଜ୍ରଗିରି, କାୟମା, ପନ୍ତୁରୀ, ଦେଉଳି ଏସବୁ ପାହାଡ଼ରେ ବିରଳ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ଅଛି। ତା ସହିତ ଧର୍ମଶାଳାର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼। ହୁଏନ୍ସା ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ଯେଉଁ ସିୟୁକି ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ, ତାକୁ ଇଂରେଜୀ ଅନୁବାଦ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଧର୍ମଶାଳାରେ ବିରଳ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ଅଛି। କେହି କେହି ତ କହନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମଶାଳା ନାମକରଣ ପଛରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଘାଟ ଅଛି, ନଦୀ ଘାଟ, ସେଠି ଓହ୍ଲାଉଥିଲେ। ଗୋଟେ ଶିଳା ଥିଲା, ସେଥିରେ ପ୍ରସ୍ତରରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇ ଓହ୍ଲାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଶିଳାର ନାଁ ଧର୍ମଶିଳା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଧର୍ମଶାଳା ନାମକରଣ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଯଦି କହିବା ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକତା କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ରାଜନୀତି କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ସମାଜ ସେବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଦିନର ଅନୁଭୂତି କିଭଳି ଥାଏ? ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଜାଗାରେ ସମ୍ମାନ କେମିତି ମିଳେ ତାର ଭିତିରି ଚିତ୍ର ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ତେବେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟର ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମ୍ମାନ ପାଇଛି, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବଳ ସ୍ମୃତି ସମ୍ମାନ ପାଇଛି। ସବୁ ଚାହିଁ ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ଧରିତ୍ରୀ ଯେଉଁଦିନ ମୋତେ ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅଫିସରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା। ସେଦିନର ଟପିକ୍ ଥିଲା ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ପାହାଡ଼ର ସୁରକ୍ଷା, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ସୁରକ୍ଷା, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାଲିସ ବିହୀନ ଲଢ଼େଇ ଏବଂ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ, ଯାହା ମୋ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା, କାରଣ ସେ ସମୟରେ ବି ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସାମ୍ବାଦିକ ଗୋଟିଏ ଖବର କଲେ ତା ବେଳେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ।
खबर प्रकाशन क्षेत्र में ये कला बेपारी प्रतिबंधक भी रही थाए से मत बहुत लड़वा को पड़ी से तो एमती सोशल मीडिया जुग नाला आम जो खबर लिखुलु मोर सका बाहर फ्रंट पेज रे गोटे गोटे खबर लिखा आम दी दिन बसु स्पेशली बौद्ध कीर्ति इश्यू जो देवराज प्रधान इंग्रेजी अनुवाद पर प्रत्नतविद धर्मशाला अंचल में बहुत सहायता लेकिन किए साहाय्य करू ये पहाड़ पर्वतर सुरक्षा पे संभव ही नहीं मोर गुरु प्रतिम गुरु भली हाइकोर्टर एडवोकेट रामचंद्र राय से परामर्श देते मो पाखे तथ्य पहुँचा सी भी निजे पहुंचती दिन दिन आम बसीचु से संग्राम रे भारी भल लगे आम चाल घरे आम बसु सका राति पर्यंत बसिले गोटे खबर प्रस्तुत हुए विभिन्न दिगरू फैक्स भी न थाए परदिन जाकि खबरकागज ऑफिस रे पहुंचे फ्रंट पेज रे बसे ता परदिन गोटे डीडी 1 थिला टीवी चैनल सेठी सकाळु सकाळु खबर कागज रे न बाला पर टीवी 7टा बेला न्यूज रे कुए आज अमुक खबर कागज रे प्रकाशित अमुक खबर अनुसार तत्कालीन राजस्व मंत्री विश्वभूषण हरिचंदन आरडीसी तदंत निर्देश देते मो विरुद्ध रे बहुत हो हल्ला मारदेबू धरदेबू बहुत अत्याचार सब चले किंतु तदंतर शेष मो कलम जय हुए मो संग्राम जय हुए विश्व को चकित कला भली बौद्ध कीर्ति सेठू बाहर जहाँ जी मो धर्मशाला को विश्व दरबार रे परिचित करिछि यापई मु जेतेबेले सम्मान पाइछि विभिन्न जगह पाइछि ता मत बहुत आनंद देछि जे जहाँ भगवान गीतारे कहते कर्मर फल अच्छी प्रकृत कर्मर फल अच्छी मते सांबादिकता आ समाज सेवा जो मर्यादा देछि मो मृत्यु पर्यंत मु जने सांबादिक होइकि रहिबाकु चेष्टा करिवि आ गोटे सांबादिक ईश्वर ता निज अंचलर परिवर्तन रे तार गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही जदि ता जीवदशा रे ता कलम केबे पक्षभुक्त न हुए ता कलम सेतिकी सशक्त हो मोर शेष प्रश्न रहिबो आपनकु एटा दर्शक मानकर भी प्रश्न ते वर्तमान धर्मशालार माटीर पुओ हिसाब रे आपण निर्वाचन लड़िबा पई जाउचंती तबे धर्मशालार भोटर माननकु आपणकर वार्ता कोन रहिबो गोटे वार्ता 29 वर्ष शासन रे तांको नेता तांको कथा सुनिलेनी तांको कथा विधानसभा चट्टाण रे उठेलेनी 416 खाता सिंगिल करी अंजीरा अंचल रे दिने विधानसभा रे कहलेनी मनुष्य रहउतवा गाँ गुड़िक कहीं जंगल आला एवं जंगल रहउतवा बाघवाल गुड़िक कहीं राजस्व विभाग अधीन आसिला आपण भी देखंतु ना धर्मशाला माटी रे जेते आशायी अछंती कि धर्मशाला माँ माटीर पुओ नुहंती मु काको आक्षेप करने को चाहू नहीं ये समान चित्र अशीरे होता गोटे आह्वान धर्मशाला माँ माटीर कौन कहीं पुओ जन्म होनी सी धर्मशाला पुओ ही विधानसभा रे धर्मशाला प्रतिनिधित्व करिवो एथरर निर्वाचन टंका अन्य किछि प्रभावित हेबनी एथरर निर्वाचन आवेगर हबो स्वाभिमान हबो जेतेबेले आवेग आसे सेतेबेले 90 मसीह रे जानकी बाबू सरकार भी हटि जाए जेतेबेले आवेग आसे विश्वर शक्तिशाली नेत्री इंदिरा गांधी भी हटि जाती एथर निर्वाचन हबो माँ माटी स्वाभिमान एवं आवेगर इमोशन शुणुले आम सहित थिले विगत दिन रे राजनैतिक क्षेत्र कथा कहतु बा समाज सेवा सांबादिकता क्षेत्र रे भी मध्य बेस सुनाम अर्जन करिथिबा सतीश विश्वाल तेबे एबेकार मुद्दारे राजनीति रे प्रत्यक्ष भावे प्रार्थी होवा पई जाउछंती बोली जहाँ से दृढ़ोक्ति करिसंती एवं धर्मशालावासी को निजर माँ माटीर स्वाभिमान पई आह्वान मध्य देइछंती तेबे आगामी दिन रे सतीश को राजनैतिक यात्रा सफलता कामना करुछु। जाजपुर राजतिलक महांती A1 TV।